ሁሉ ነገር ባልተመቻቸበት አድሎ ባለበት የስፖርት ዘርፍ ላይ እልህና ጠንካራ ሰራተኝነትን የወለዳት ነች መሰረት ደፋር። እልህ ስላችሁ በህይወታችሁ እልህ ምላስ ምንድነው ምላጭ ያስወጣል ከተባለ በእርግጥም ብዙ ምላጮችን ወጣለች መሰረት። ተሸንፋ ውጤት ቀንሶባት ያሰበችውን ሪከርድ ታይም ማምጣት አቅቷት ከውጭ ስትመለስ ቀጥታ ከቦሌ እንጦጦ ተራራ ላይ ነው የምታገኘው። ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። ብዙዎች አሸነፉና ስኬትን ካገኙ በኋላ ደግሞ ጠዋት ማለዳ 10 ሰዓት ላይ ያንን የሚጣፍጥ እንቅልፍ ትቶ ተነስቶ ዳግም ቱታ ለብሶ ወደ ጫካ መሄድ ለብዙዎች አስቸጋሪ ነው። መሰረት ግን ያንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ደጋግማ ማድረግ ችላለች። የክብር ዜግነትን ከግሪክ ያገኘችበት የአቴንስ ኦሎምፒክ ብዙ ጊዜ ነገሮችን አስገራሚ ያረጋቸዋል። በዛ ውድድር ላይ በ5000 ወርቅ ያመጣችበት የአቴንስ ውድድር ላይ አልተመረጠችም ነበር። አትሄድም ነበር። እስከ መጨረሻው ደቂቃ ማታቀም ነበር። ግን ድንገት የተፈጠረ ሜስ ታሪኩ ረጅም ስለነበረ መሰረት ደፋርን ወደፊት አመጣት። በዛ ውድድር ላይ እንደማትሄድ ተደርጎ የነበረው ስለማትችል አልነበረም። ግን ኢትዮጵያና የስፖርት አስተዳደር ችግራችን ሁሌም ብዙ ትልልቅ አትሌቶችን እንድናጣ ያደረገን ስለነበር ነው። ከዛ በፊት በጃማይካ ውድድር ላይም ተመሳሳይ ነገር ተደርጎባታል። ተስፋ ግን አልቆረጠችም። መሰረት እንደነገርኳችሁ እልህኛ ነች። መሲ እንኳን ደስ አለሽ። የማለዳ ብርድ የቀን ፀሐይ ያልበገራት ጉዳትና ህመም ጥርሷን የሚያስነክሷት አሸናፊ ለመሆን ደጋግማ ልምምድን የምትሰራ በተለይም በዛ የቤጂንግ ውድድር ላይ ታስታውሱታላችሁ። ጉዳት ነበራት፣ ህመም ነበራት። ግን ለኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ሁለተኛ ወርቅን ማምጣት አለብኝ የሚለውን ነገር ይዛ ትሰራ ነበር። ግን ጉዳት አስቸገራት። አትሌቲክስ ከሚገርማችሁ ነገር በጣም ከባድ ጉዳት ያለበት ውድድር ነው። እናም ያንን ውድድር አሸነፈችና ወርቅን አመጣች። ወርቅን ስታመጣ ግን ወርቅን ለማምጣቷ አንድ ሚስጥር ነበራትና ከወደ ደረቷ አስጠግታ ያዘቻትን የጌታ እናትን ምስል ከፍ አድርጋ አሳየችን። መስየና መሰግናለን። የ2025 አሸናፊ መሰረት ደፋር እነሆ ቪዲዮቿ። After Mesret Defar won the gold medal in the 5,000 meters at the 2013 World Athletics Championships in Moscow, a journalist asked her a question: "What do you long for now?" Her answer was short: "To sleep as much as I want." Mesret Defar, a symbol of hard work and perseverance, was born in Addis Ababa, Asko neighborhood, on November 19, 1983. Her family had 6 children, 4 girls and 2 boys. Among them, Mesret was the one who fell in love with running and later lifted her country's name on the global stage. As a child, when her father went to work, she would escort him and then run back home. Her father used to say she would become like a baby killer, while her mother urged her to focus on her education. But her passion was running. She began running competitively in school at Fewetari Hapta George's Primary School and later at Mednalem Secondary School. When she won the race for her school, she caught the eye of scouts from the Commercial Bank of Ethiopia Sports Club and was recruited. In 1998, she joined the club with a salary of 250 birr, which was not enough to buy proper running shoes or food suited for an athlete. But driven by the dream of changing her struggling family's life and her passion for running, she endured sleepless nights and worked hard. Soon, she began to see results. Mesret first became known internationally in 1999 at the World Youth Championships in Poland, where at age 15, she won silver in the 3,000 meters. In the same year, at the World Youth Championships in Chile,
she added another silver in the 5,000 meters. She proved herself a rising star by winning both the 3,000 and 5,000 meters. The following year, she continued her success at the All Africa Games in Abuja, Nigeria, winning the 5,000 meters. But the defining moment came at the 2004 Athens Olympics, where, though not a first-choice athlete, but a replacement, the 19-year-old Meseret Defar stunned the world by winning gold in the 5,000 meters with a time of 14 minutes and 45 seconds. This victory gave Ethiopia an Olympic gold medal. She repeated her Olympic success at the 2012 London Games, again winning gold in the 5,000 meters. After that victory, she held up an image of the Virgin Mary, which became an iconic moment and a source of inspiration in Christian communities worldwide. At the Beijing 2008 Olympics, she had won silver in the same event. In the World Championships, Meseret has collected 5 medals in the 5,000 meters, 2 golds in Moscow, Osaka, 1 silver in Helsinki, and 2 bronze in Daegu and Berlin. Each time she raised Ethiopia's national flag on the world stage. Her dominance extended beyond the 5,000 meters. In the 3,000 meters, especially at the World Indoor Championships, she won a total of 7 medals, 4 gold, 2 silver, and 1 bronze. In 2006 and 2007, she set the 5,000 meters world records in New York and Oslo, records that lasted 3 years. In 2007, she broke the indoor 3,000 meters world record in Stuttgart, Germany. That same year, she ran the 2-mile in Brussels in 8 minutes 58 seconds, becoming the first woman to finish under 9 minutes. For 2 decades, Meseret dominated the track. She competed in 183 races and won 161 of them. She credits her success first to God and then to her husband, Tewodros Heilu. They met when she was working with the bank's athletics club, and he was a football player for the same bank. He supported her from the beginning, later becoming her coach and playing a key role in her victories. Together, they have 3 children of their own and also raised 2 more. Meseret has also received wide recognition. In 2007, she was named World Athlete of the Year by the International Association of Athletics Federation, IAAF. Gonda University awarded her an honorary doctorate, and she served as the UNFPA Goodwill Ambassador. Even today, Meseret Defar lives a sleepless life, now serving as Vice President of the Ethiopian Athletics Federation, dedicating herself to developing new generations of successful athletes. Her sleep story carries a message. For Meseret, sleepless nights were the price of success. In acknowledgement of Meseret's extraordinary achievements in athletics, her profound impact on the international sporting community, and her inspiring role as a model for aspiring athletes worldwide, she is presented with the African Impact Award on this 12th day of October 2025. ምክትል ፕሬዝዳንት የዓለምና የኦሎምፒክ አሸናፊ ጀግናው አትሌት መሰረት ደፋር የዘንድሮ አሸናፊ ነችና ከልብ እናመሰግናለን። ይህንን ሽልማት የሚሰጡልን ደግሞ የታውሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ ዶክተር ጋሻውን እንዲሁም ከኢትዮ ቴሌኮም እነ አቶ ብሩክንና አቶ መሳይን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። At this time, we're welcoming Dr. Gasha to the stage, as well as Ethio Telecom Ato Bruk and Ato Mesai. Please join us in welcoming them to the stage. አሁን ተወዳጇን በወርቅ ያጌጠችዋን በእሳት ተፈትና ያለፈችዋን መሰረት ደፋር ነው ወደ መድረክ ጠራለሁ።
ቀጣዩ ሽልማት ከዋሽንግተን ዲሲ ሜየር ኦፊስ In recognition of your extraordinary athletic accomplishments as the women's 3,000 meter and 5,000 meter world record holder, for your enduring impact on global athletics, and for being a role model and inspiration to aspiring athletes in the District of Columbia and around the world. Congratulations. Thank you, Representative Oye. At this time, we would like to welcome athlete Celestia Sia back to the stage, please. የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነው። አሁን ደግሞ ስለሺ ስህን በዓለምና በኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ጀግና በአጋጣሚ አሁን መድረክ ላይ የምትመለከቷቸው የወቅቱ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ማለት ነው። በፊት የምናውቃቸው በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወክለው ለመሮጥ ሄዱ ነው። አሁን ደግሞ ቡድኑን እየመሩ ከፊት ይሄዳሉ ማለት ነው። ብዙ አደራ አለባችሁ፣ ብዙ ይበስራል። And for the next award, the County Executive of Montgomery County, Maryland presents an award certificate to athlete Meseret Defar. And for the next one, the state of Maryland, the government of the state of Maryland presents to Meseret Defar the African Impact Award. Be it known that on behalf of the citizens of this state, in recognition of all that sincerest congratulations are offered to Meseret Defar, renowned Olympic and world champion, middle and long distance runner, in acknowledgement of your extraordinary achievements in athletics, your profound impact on the international sporting community, and your inspiring role as a model for aspiring athletes worldwide. Your exceptional contributions and lasting legacy merit recognition and heartfelt appreciation. We are pleased to confer upon you this Governor's Citation on October 12, 2025. Clap it up, everybody, for the state of Maryland. ይህ መልእክት ከስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ገቨርነር ነው። And the final award today presented is from the mayor and the members of the City Council of the City of Alexandria, Virginia. መሰረት ደፋርንና ስለሽን ከልብ እናመሰግናለን። እባካችሁን በክብር ወደ ቦታዋ ላይ እንድትሸኙልን ጋብዛለሁኝ። ከዛ በፊት ግን መስዬ ንግግር አለሽ። 5 ደቂቃ ረሳሁት። ብዙ ጊዜ ሯጮች አታሶራን ስለሚሉኝ ልሾልክ ነበር። እኔ ድሉን አጋጣሚው ተያስኩኝ። መስዬ እንግዲህ ሴፎ የጮኸ እኔ ምን እንደምል አላቅም። እሺ እንግዲህ እንደምን አመሻችሁ የተከበራችሁ ውድ እንግዶች። እንግዲህ ዛሬ ከፊታችሁ ቆሜ ለዚህ ለትልቅ ሽልማት ላበቃኝ ቸሩ እግዚአብሔር ትልቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመቀጠልም እንግዲህ ይሄንን ትልቅ ዕውቅና የሰጠኝን የአፍሪካ ኢምፓክት አዋርድ አዘጋጆችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተጨማሪም እንግዲህ የሜሪላንድ ግዛት ኮመንዌልስ ኦፍ ቨርጂኒያን እና የዋሽንግተን ከንቲባን ጽፈት ቤት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ የኔ ሩጫ ታሪክ የጀመረው በ1999 ነው። ዛሬ በዚህ ላይ ስመለከተው በጣም ለራሴም በጣም ውስጤን ነው የነካኝ። እንግዲህ የመጀመሪያ ውድድሬን ያረኩት በ15 ዓመቴ ነበር። እንደተነገረው እንግዲህ በጣም በብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ አልፌ ዛሬ የደረስኩበት ደረጃ ደርሻለሁ። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ተምሳሌታችን እንግዲህ በመካከላችን ትልቋ ደራርቱ ቱሉ ትገኛለች። እኔም እኔ ሩጫ የጀመርኩት የመጀመሪያ ባርሴሎና ውድድርን ካየው በኋላ ነው። በተለይ አባቴ ብስሮጪ እንዳበበ ቢቂላ የሰፈር ስሜ ደራርቱ ነበር የሚባለውና ትልቋ ተምሳሌታችን
ለኔ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያን ሴቶች ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ተምሳሌት ሆነችውን ደራርቱ ቱሉ በማከላችንም ስለተገኘሽ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በመቀጠል እንግዲህ በዛሬው ዕለት አብሬ የተሸለምኳቸው እነሰይፉ በተለይ ደግሞ በጣም ከሁሉም ያስደሰተኝ የመጨረሻው 4 ነው 5 ሰዎች ስንወጣ የጋሽ ማህሙድ አህመድን ፎቶ ሳይ ለኔ በጣም ትልቅ ኩራት ነው የተሰማኝ ትልቅም እድልና ትልቅ ክብር ነው ከርሶ ጋር በመሸለሜ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ የአየር መንገዳችንንም አብሬ በመሸለሜ በጣም ትልቁና ግዙፉ አየር መንገዳችን ጋር በመሸለፌ በጣም ተደስቻለሁ እንግዲህ በመጨረሻ ማስተላልፈው በተለይ ለወጣትና ለታዳጊ አትሌቶች እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው ለሚገኙ ወጣቶች መጠንከር መስራት በጽናት መገኘት ለትልቅ ሽልማት እንደሚያበቃና ትልቅ ቦታ እንደሚያደርስ መልክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን መሰረት ደፋርን ባካችሁ በክብር ወደ ቦታዋ ላይ እንድትሸኙልኝ ጋብዛለሁ በተለያዩ የዓለም መድረኮች ላይ እኛንና ሀገራችንን አድምቃናለችና እኛ ደግሞ ዛሬ እናደምቃታለን በተራችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን መሲም የዚህ ፕሮግራም የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ኢትዮ ቴሌኮም የዚህ ፕሮግራም የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ዳሽን ባንክ